वाओ कितने सारा आंबो का बर्थडे है बोले नहीं मेरा बर्थडे देखंती तब टिके हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करछु मोर आजिर न्यू वीडियो को तो आमे भी आछु मार मोर आछु बुलिबा को कोठी कहि तो आपण माने जानि नते कोठी अछि एक्चुअली मु कोलकाता रे रहउछु तो आमे जो रहउछु ता साइड रे गोटे पूरा गां टाइप रे पूरा गोटे जगह अछि आउ ए तो बहुत सारा खाली पोखरी गच्छ तो ई सब आउ से भाबिली गोटे वीडियो भी करदेबी देखन तो केते सुंदर लाଗୁछि ना एटा गोटे बड़ एटा पोखरी ना पूरा गांव बड़ा गांव रे जेमती नदी सब एमती थाए पूरा सेमती फील होती लागु छै हम गांव रे ही अछि देखन तो केते बड़े सीनियर सब आछि वाओ एट सब केते सारू अच्छा एटा एटा की गच्छ अरख गच्छ जानथि आपण माने हां शिवंग मुंडरे एटा लागे एमती सब मा साइड हाई करछ एपड़े सब छोट छोट पोखरी आउ एठे बहुत सारा माछ किछि वर्ष ପରେ ଏ ସବୁ पोखरी आउ एगुडा सब जो नदी सब अछि ये वो तो उठी जाय पारे सब बिल्डिंग धीरे धीरे हो जिवो मा तांकर आगे के पळेइछन्ते पछे पछे जाउछि आ सତରେ पूरा गांव भଳିଆ ହିଁ ଫିଲ୍ ହବ ତ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ହଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ ଏଇଠୁ ହିଁ ମାଛ ଯାଇକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ବି ମିଳେ ଏଠି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କର ମାଛ ହିଁ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି କଣ ଚିକେନ ଟିକେ ମଟନ ଅଧିକା ମାନେ ରେଟ୍ ଥାଏ ତ ଆଙ୍କର କଣ ଥାଏ ଆଙ୍କର ମାଛ ହିଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇଏ ଅଧିକ ମାଛ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ହିଁ ମିଳେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ସବୁ ଗଛ ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଆକୁ କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପଣସ ଗଛ मते तो बहुत खुशी लाଗୁଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି जेहेतु मते गाँ रे ही बेसी भल लगे तो मु जदि एमती सब जगह मते मिलुछि तो बहुत खुशी पाखरे थाई कि भी आमे आसीबरण कण वर्षा सबुदिन वर्षा लगी रही था आज टिके खरा होतला गरम भी बोझ रहउछि तथापि बे खरा टिके कमिला तापर आमे आसिलु मस्त लाଗୁଛି एपटे गोटे रोड भी अच्छी एमती रोड जाइकी बजार भी एपटे साइड रे पछरे बजार भी अच्छी एपटे चाहिले बजार भी जाई हबो किंतु आमे एपटे जाऊ ना आमे मेन रोड पटे ही जाऊ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଏଇଟା କି ଗଛ? ବେଲ ଗଛ। ଏଇଟା ବେଲ ଗଛ ନା? ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଓସ୍ତ ଗଛ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କି ଗଛ ତ? ହଁ ଗବ ଗଛ। ଏଇଟା ଗବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା କାହାର? ନେଇ ଆସିବା ଆମେ। ୱାଓ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ। ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବ। ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ନଡିଆ ଗଛ। ଏଇଠି ନା ୱାଓ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ। ଏଇଠି ଯାଇ ହେଇଥିଲା ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଠି ବି ଆମ୍ବ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଇନି। ଏଇଠି ହିଁ ଯାହା ହେଇଛି। ଏଇ ସିଜନରେ ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏବେ ତ ସରି ସାରନ୍ତାଣି ପଛରେ ହଉଛି। ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବା। ସେପଟ ଲାଇନ ଢାପା। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ ନା ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେପଟଟା ଧାପା ବଜାର। ସେପଟ ଲାଇନରେ ଯେ ବଡ ବଡ ସେଟା ନଈ ନା ପୋଖରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା କଣ? ପୋଖରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ମାନେ ସେଟା ନଈ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଲାଗିବ କି ଦେଖିଲେ ହଁ ଏଇଟା ନଈ ବୋଲି। ପୋଖରୀ ଯେମିତି ବା ନଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ନଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁଉଲି ଏଇଟା ପୋଖରୀ ନଥିବ। ଏତେ ବଡ ବଡ ହଁ ଗାଁରେ ବି ଏତେ ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ନଥିବ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି। ବାହାର ଜାଗାରେ ଯାହା ହେଲେ ତ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ହଁ ଖାଲି ବଜାର ଯାଅ ଘରେ ବସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଆମେ ମାନେ ଲାଗିବନି କି ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ହଁ ରହିଲା ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ କଲେ ଗାଁରେ ରହିଲା ଆଉ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଗାଁରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏତେ ଦିନ ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପଢିବେନି ତ? ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି କେଜାଣି? ମାନେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ର ଲୋକ ସବୁ ସେଇପଟ ସାଇଡ ରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ଏମିତି ଏଇ ମାଛ ଚାଷ କରିକି ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସତରେ ମସ୍ତ। ଚାଲ ଯିବା। କେତେ ସାରା ମାନେ ସାରୁ ଗଛ ଖାଲି ବହୁତ ସାରା ସାରୁ ବହୁତ ସାରା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନା ତ ସେଇ ଯୋଉ ସାରୁର ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ମୂଳ ଟା ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଛରେ ହଁ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ସେ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ନୁହଁ ସେ ମୁଣ୍ଡା କଣ ହଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଆର ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି।
माँ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବା। देखो बिल्ली बच्चा पानी निकल काव्या 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 बिल्ली बच्चा देखो काव्या क्या बोले दादी ये मेरा दादी है ये मेरा दादी तो मेरा दादी मेरा दादी 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 मेरा फूफा दुकान वाले उनका छोटी वाली लड़की का तो गए बोले बोलो बुआ का बर्थडे है बोले नहीं मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे काव्या ये किसका दादी है भैया ए बिल्ली हमें ऐसे बोलो छत को मायरी भेंडी कोड़ुचंती आमे एक्चुअली देखो आपण मानन को एथिरे समय सब भेंडी को छला दे आमे माने मो तो नुह मां सब लगे चंती तब टिके कोड़ी देछन एबे जेतु खरा सब बेले होउची तो पानी आ ताको पानी दवा पड़ुची पड़िबो सफिसेंट आ न कोड़िले गछ सब केमती झाउली जाउची देखो वर्षा एते हे कि भी गरम थरे थरे खरा हैला माने सरला पुणी माटी सब सुखी जाउची पर लगा है कि से तो जाहले से माटी तार सुखिबो पर लगा है कि देखंतु मु आपन को देखैतली मिनी ब्लॉग रे आम पिजुली गछ एक्चुअली मु आपन मानन को सेई पिजुली गछ देखैतली एटा दांडो पटर एटा बारी पटर तेरा पिजुली मु किछि करनी खाली आछि बुलिया को खाली भेंडी हेले खाइबी जेतु भेंडी मोर बहुत पसंद बहुत पसंद मोर भेंडी जो मसला दिया है कि हुए गोटा गोटा भजा सेटा मु खाए और खाली भेंडी नो भेंडी कलर कलरा भी खाए मते तो पिते लागेनी मते भल लागे और कदली पोटल ई सब जो भजा हुए ई सब भल लागे जल दा नहीं दो सुकुला सुकुला हो गलानी एक्चुअली सेपटे गोटे दीदी गोटे कहते कौन कर कहते आओ देखो खाली बुले मारिया टे पड़े सार दिए कि सांगे सांगे पानी दिया हम जो दिन हॉस्टल रु आसली खाली आंब गोटे आंब एमती होता गोटे ही थी सब सरी जाइए तो पाची जाऊला तो केते दिन ताको रखिबो तो मु गोटे आंब थिला मो पई से थिला मु बस ताको धरी से पूरा पाची के थिला मु धरी से पूरा सांग सांग मो हाथ रे एमती गड़ पड़ला तापर मु आनी तो खाइले आ पिजुली पूरा बहुत पाची पाची पूरा बासुची ये जगह पूरा बासुची पूरा कौन कहबी एते सारा पिजुली ना तो खाई होनी जेहेतु आम घरे बहुत कम लोक भाई एरिका दिन सारा तो रहते और से भी एते पिजुली खाते मु ही खाए एका खाए आ ठाकुर को ठेकी दे खाई खाई केते खाइबी केबे केबे गोटे गोटे बेसी पाचला मते भल लागेनी बस मु जो कष्ट छोट छोट थाए सेडा ही मु खाए बेसी पाचले मु खाएनी ओ एते गरम मार जो आसिकी पूरा झाड़ रे गोटे गाधी सारछु
ଯିବୁ ଟିକେ ଧୋଇରେ ହେବୁ, ଧୋଇରେ ହେଇକି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେ। ଜମା ଭିଡିଓ ରହୁଛି। ଟାଟା।